विशेषख्लाय जों सिनि सिनियर सिटिजेन कोअर्डिनेशननि बदलनि अंगै तिनि लुकुनि बसकांगो फाइ सपाइख्या ताई ओ पांडावो टीएमबी ताई लुकुनि कक नर मीडिया नो जों लामसगो कक सानान सिगां जों साकनो सिनमुं नं थानि रनाय हेगे लामसगो जारा खनाय तंनाय नाय तंनाय ओ मीडियन बिसिंगट्wi सिनि जे कक सानानि ओ जरावो जों किसा किसा सिनि बखा बिसिंगो जों वान सुगमानि ताउ त्रिपुरा हावो जे कक सालायो कक बातायलायो कक बांलायो कक टेन्टायलायो कायसा तेकानि कुलगो सेजालायख्या कक सिजालायो आबुन तैनाय गोबांबा लिडारक सामुं तांनायरक सापर्टारक जेसा बदल भांथों खा बायलाय दङ उद्रुम उद्रुमलाय दङ हेगे जों महाय जरावो बाहायके तंकसां नारगनाय जेस बांग्रा सिथों सिनि कुंथाय बारारकनि बिसिङो जों तंकसां तंना नां दङ बयबो यासि सुरजागै बयबो जों उक्लगो यर जागैनाय जे सिनाय रकबो माननाय रकबो गोरों रकबो बातायलाय सालाय दङ आबन बागै आं अजरावो चेंसाग्रा सिनाय रमृता विशेषख्लाय त्रिपुरा मथा पार्टीनि थानाय 2 तारिख मार्चनि ताक्लायनि जे 7टा प्रोविजन तैनाय एकर्ड ओंलायख्या आ एकर्ड थानि सेंट्रल गवर्नमेंट तै स्टेट गवर्नमेंट बरक म थानो चाजागै लगिरिनाय बरक जे सानमानि नायमानि जरातै तै सेंट्रल गवर्नमेंट रै मानमानि जरातै रोखा हेके आबनो तैनाय ताबुक जे एगलाय तंगो आबन से सिगां किसा सानामु सुमानि गाहायसे थानाय 1967 त्रिपुरा बजारि जुब समिति संजाजाखा कान्टुकुप्रावो बंनि सानथानि कायसा कथरकुक सानमुं तंमानि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जेसा क्लाइफानो 1978 सीपीएम सरकार फाइक्या हेगेसिनी त्रिपुरा बजारि जुब समितिनि एमएलए खरगबुरी फाइसो फाइक्या जेसकेपानो वान सुगुनाय निपेन चक्रवर्ती चीफ मिनिस्टारनि दैदुलि चामुं सरकार त्रिपुरा सारंनो आसमय साननायखा टिउजिएस हेगे 7 शिड्यूल 7 स्केड्यूल कक बरबाई कक आंजिबा हेगे बनो सप्तम तपसिल रविनाय बिसिक बानी उलो आबो उंगिया ते मसमसा आवगे 6 शिड्यूल 1983 अप्रुक सेंट्रल तंगो कांग्रेस यांग त्रिपुरा के लेफ्ट फ्रंट तैसा फाइपिका आजराव टिउजिएस एमएलए बासाका मान खबरक खरकचिनी कांग्रेस सपाइखा 10 जन हाइपानो लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट हेगे सानमानि मते 6 शिड्यूल 6 स्केड्यूल इंग्रेजी बाय कमाजे हेगे षष्ठ तपसिल अजे त्रिपुरा असेंबली टेबिलो लेफ्ट फ्रंट आगुक फाइनाय जदिও मेम्बर कम सपोर्ट कम मेजरिटी दरकार दङ आ बिल न रेकमेंड खालामनानै दिल्लीआव रायदारि मते हाइपानो लेफ्ट फ्रंट आगुक फाइनाय यांग कांग्रेस यांग टिउजिएस लेफ्ट फ्रंट मिलिवनाय दिल्लीआव रिदहका हेगे दिल्लीआव आ समय हयतो प्राय 502 बा 3 पार्लियामेंटारि मेम्बर दंना दाव हयतो बारिखा कक साया स्रिं साख्लायनाय
सिनि बरम गोनां मताय चाय थांनाय श्रीमती इंदिरा गांधी लोकसभाव आ बिल न पास खालायखा ते मौसमसा संमान फिउका 1983 किंतु आज 78 सेवेंथ स्केड्यूल हाय बिसिबानो उलो 6 सिडिल माने सब षष्ठ तपसिल आउ बैसं अक पुंगिया तेसा नांखो हयतो मुं फालायका त्रिपुरा लैंड ग्रेटर त्रिपुरा लैंड हे त्रिपुरा मथानी बदल बाय लीडरशिप बाय आवगलाय फाइलेते कम से कम ताबु 40 बछरनि परे ए जे उसगांग मार्च नि 2 तारिख ताकलायनि मथानी बख्रकोक थेके बिनि सेकेंड लेवल लीडर जखन अंखलायखा माइचे करी हाथाय कतरो सेंट्रल गवर्नमेंट इंखा थांलायके बदल हेके जेटा 6 सिटिलो करै जे प्रोविजन आबो माखते हे साओ हेके आरो दायरेना थांथानि ते 7टा प्रोविजन आरो दायरेखा हयतो सिंगाबो खनाका आ जागावो नेनि लैंड रेखा ताम रैनाय एकर्ड थै फाइलेका तिनी 78 सिनी साननाय रंनि दलिया सरकार आबो पूरा एंटी टीओजीएसनि लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट अप्रूवर सं यासगि नालायखा त्रिपुरा हानि सिनी बरक हेगे तुरुक ते बिसिमनि परे कांग्रेस सीपीएम टीओजीएस तैसे कथालायनाय 6 सिडिल रुखा ते मौसम सामान खा जों खाफुरि त्रिपुरा हानि बरक लामसका यासगैनाखा आवबायनो जों तुरुक सिनि एडिसियो सामुं खायते तेसा नांखो ताबुक थानाय 2 तारिख मार्च ताकलाय ते मौसम सामान खा हे ताबुंगै आफ्रु जों जतिनो त्रिपुरा हानि बरक कसाक गुफुर बा गोख्रां कर्म खायनाय दं कक बांलायावै तेंतलायावै कक हाइमे सिलजायावै जों यासागलै नाखांके बरम खाय सिनि बान्ता जों आपातत मबाइनो हयतो आसुब आफ्रु जों कक वानजिबाय कैसा सिनि दफानि पार्टीनि लीडरनि बुखुं खनाव रक्षा कवच आबो हयतो कक गुरबाय थांनानि कवच हेगे इंयाखौ हनि ताबुक तुई फेकेंके अमर तांनि लामसगि मेंनाय ओ त्रिपुरानि बरक आफ्रु लामसगि तंगिबा आ सप्तम तपसिल षष्ठ तपसिल हे तेसा बक्सरिनाय तेसा फानदमानो तांगि सिं यासगि मेंनाय आवै सिनि ओ सीनियर सिटीजन कोऑर्डिनेशन बदलिंगिनाय जों जत्तो पार्टीनि लीडर ताई लीडर चिकन कतर सामुं तांनाय खाप फुरजांनाय थ जों वान सुगलायनो गाहामख्लाय नांखो जों तेबो सामुं तांलायनता तेबो आगलायनो कष्ट खालायनो अमनो सिनि कायसा ओ जागावो जों कबंनानै मुसुंगो ताबुक ओ 7 प्रोविजन तैनाय ए जस्ट 2 तारिख मार्च थाने सप्ताह आबो थाइसुक बुसलि आ खलायनो हाव दामा हिसिगोबलै हेगे ताबुक बमुक पेर द्रपसिगो ता बुलै लबनो तरते बथाय थेनो हेगे बथाय थैपुरु आ थाइसुकनो जों गतै हिनि कायमानि आफुर कखादा गतैदा ना गखैदा जों सायमालायमले हेगा आफुर हयतो जों ककिसे मिसा सानाय रक सासिथों हयतो तेसा एलएम बा कबिटि खलि रनाय करंग बर खलिरथों सायानो सारिनाय जों महायके सामुं ताङै जों तेसा फान तुबिजामानो अबायके जों थांलाय मानखो जानाय ताबुक जों जतनो खालगै साकछयै निरालखे तंमाखै बेलाय काहाम तामगै कायसा कक दङ जेसा
sinai phanom siarongni thani khangke o siarok deranai jat khangke a sinai rok khukti monogoi a siano siriti sana thangtani sing logi marnai heka angsio I know everything au bai choli au ko ahankar se au kongchungani kokse au ko kotor samase karon kaisa statement tongo whatever you do and work or eat if the weak section is stumbling block you better not to do with your own knowledge it will become like a pride ni show abe takhur bukrok seni kongkut seni kokkreng seni ain kreng seni politics ni sense kreng abobai sing salai thangteni seni u tola leveli takhur bukrok khaisu obostha nangkhabar wati pati manjagai 1945 ni simibo dosor debno logeri phika 67 bo seni dol hi pheleka phaite phaite tab de tongkhubule thibi ke baksha kamabai he baksha haipon seni tolabot ni borok phairek taw sungbo haino paine digeo amon kaisa kobomong joton thani gatte kaisa appeal jara kongthai bara political leaders line no tongrok norok ni thani sini kaisa bakha bisini kobomong a kobomong angke kokkurei not the politician not the leader hege leader ni thani kaisa good mind tona nango quality qualification shodo degree bai choliya shodo ni sima bai choliya kintu ni attitude bo dorkar jagabo hoyto thik nang saimano je abo khela hege jorabu sibnai kok gorbai kaisa kok tongo susi blamo ruwa kora sorau hega aptei ingyawoi sing jorabu siwoi borokni bukhana hari omahai situationom khok nargi kokmak sanai yak nargi songma tangnai tai wansugin naiklai sing gothongnai jorabai gothongnai jatke sing wansugui tanglaina bagi sing bongno sini bukhan tege kobung yaparo and next especially to the Tipra Motha party I will speak in English that everybody can understand and realize on behalf of Senior Citizen Coordination in front of my leaders left and right and our in front of the media people so these from the bottom of our hearts from the bottom of the hearts of the senior citizen I want to appeal from the chief of the Tipra Motha second level leader third level leader workers supporters please stand on your position with a strong patience and long suffering and keeping positive attitude be not reacted to the critics and backbiters and slanderers there will be left right front back no matter but try to avoid reaction because if you reacted if you take as a reaction that reaction may bring unhealthy your mind your hearts your body even your bones and it may create cripple of your movement to proceed long way to reach to your goal to your predestined goal in order to bring the great achievement and successful what you have already said before forming this Tipra Motha party for Tipra Shah. So this is our highly humbly appeal to you and take this normal as a normal whatever evil comes be not our one statement I want to quote be not overcome by evil but overcome evil with good that is the great if you know to do this it is a good then you do we are with you
directly, indirectly. We are not behind of you. We are also included in Tiprasha. So this is our appeal and our humble request to the Tipra Motha party. And at the conclusion, I want to complete. Kok Borowai Shaisanang Tabu. Abong King Regiment commemoration. Muitu Klaimani. Sini leader of Hani Bagai, Dop Hani Bagai, Jara Samung Tangai, Thikya, Deraka, Kamaka, Motaichaka. Sang Bongno Muitu Klayu. Commemoration no bono Ingreji Bai. Romni Tabuk Tuesday 1967 Approve Renulal Deburmani Koroksa Borok Modupurni Kub active President Chongzak approve Ang Jodino Sayangka Nakardi Mutumayanke Sini Borom Ganang Motai Chaitanga Draukmarian Kanchan Purni Tai Vice President Sini Ramesh Dev Burma Sini President di Parangka approve Kanchanpur Vice President Ramesh Dev Burma Kamingka Chondi Thakur Final bo yang Lokhiram Kaijagai Oromotai Chalanka Jodin ang Bull Kleke Omohai ang Khwna Kanto Kupra Shodor Norto even Motai Chaitanai Sini Sapsa Deputy CM ka Chief Minister ka Left Front Government ni Dosrat Dev Burma Bo Purun da Zagatongo Bo Kobiti Rwkha Bahike Sung Sini Borono mo thangna hinai hege tabuk phadi sung tho conclusion ang okok je salaimani je noro khnaka noro naika sini chamani chaye tongke noro nakar jadi ar sung chamani jodi na ao mo tabuk o jara mo wansuna nango sung na nangke no khlai bajeri obon sini appeal hege jara nai tongne rok jara khnai tongne rok Nono belai ke hambairo, nono cooperation, tai nono bakhanai nono chomka, tai bo belai ke hambairi firu, sini media bayrono, tai joton sung hamjago, khaka ham yaparo, ege paithago hunganke, tabuk ozarao, janjani, English by hinobono selfishness, sak kaham, anishmi kaham, abun kibioi. Dopani kahamni bagai yapri baksa ke direct indirect sing himlai sanai joton sing hamjago kulumka belai hambai sakkaisa sing belai hambai na tabu joton yago mobile tongo technology sal mai fatita mase phano mobile onto compes fatini chanero phaise sanero mobile tongo O media was sak khulugui na khanke kok silsalayo walalayo kok banglayo thamchi tunglayo tau e jorani je sini Tripura Motha party je accord phaiman tinai beshir bag heke abun tine sing wansuka na mohai agibu tabang saka sache ko je 77 schedule approve joton sing khaka hama yasagai walai chugle kok banglai thamji tungli man nugya khnaya hoita apru media ase kabang phaya happen sung khunju bai tongo mokol bai nugu nya tarong thani sung khnao jotono ase hoichinglia tabuke belai lomkha ko among ke nai thugya tangai nokha saga khokti musugangke sagos klai thango gang tumu Tripura Motha no ba CPM no ba ani borono kutukangke aba ani ang sagung se kutumaklai gaw lasime singsa sini kungthai barongni sung to kok sau sung hai dopa hai jat irai tirai ke tumuno aksung to hanke thidikle om hai jorao sung buini buskangobo sini kok bai lambai tombai sung kaisa muitu khaijangni jat tongna nangnai tongkhe sau obon sini wan sugui sung nong busang phai sir most sensitive kaisa question hoda dopani bagino salkisa sakani simi romoi abo belakino viral video kaisa Buagra product Kishur, the Bormano, photos Namui Sogzak, Tai Azagavo, YTF, Pimpum Ruino, Bonisinimu Zak. Okay, Tabu Kogunga High, Norok Sour. Canary, photo Sogzak money, even
एफिजी हिनु बनो सकाब बाय मुरिने कामरि सुमरुई प्राइम मिनिस्टार থেকে আরম্ভ খাইনাই ইভেন সাধারণ লিডার পর্যন্ত সকসা জাগো লামারগো উস্টার জাগো ফদু সর জাগো বা পদে পট খাইনাই ফানাং পিনাং খাই লাসিমে সিংসা খাই জাগো আবো Wngtong Wngnaই তামখে তাবু আবো YTF নিন সামানি abo direct sikla about your wings of the promoter ha abo nang tab sanai tabo ani ko kahai tabo ani bomung ramni kirit kishur deb borma tabo ani debragala tonglai general secretary sini o bodolni শুক্ররঞ্জন দেব বর্মা ববাই কোনো সময়ও কক বাংলা খ্যাংকে আনো যারা সাজাগিয়া তে খরচা তঙ্গু এনকে বনো বড় ওয়ালাই তিনিছে কিরি দেবর নক সকসাকা ম শুক্ররঞ্জন তাইলে নাই হনই আ লামা রতুগুই দেরানা থাংথানি 3rd আনি নক সকসারি মানো হেগাং তামনাই Garang aru sicinai Sukrunun deburma. Na, angto ahiyable Shaki nango. Go to Tangpano. Do it tinjoni upor Shaki nayo. Onek case Motobitono. Onek Shakini porse. Ao mokwi kubino. Tik no hinai. George Raido. And ga abo no sung ang o dolninginai. Goshibu naimiako. Unkani mayako. Ang no example ka. কারণ আবো ওয়ালের না বাগাই দল বাই দল সুপূর্ণ বাগাই আবাই বহুত বড় ইংরেজি বাই কনস্পিরেসি অর্থাৎ বিশিঙ্গ ইয়শিক নাই আবাই কামামা তঙ্গিমানো নরকসংকা বেলে হামবাই তারে সং আজাগাও কক বুর একো বেরে মিয়াকো খাপুরি মিয়া বেলে হামবাই থ্যাংক ইউ